जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी हाउ रिवर मेघना शेप्स द लाइव्स ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटीज। और वीडियो है पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की। और इनकी वीडियोस के थ्रू हमें जो नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। मेघना रिवर के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसके सराउंडिंग में हम मेघना रिवर को देखते हैं। आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের ১৭ নম্বর নদী মেঘনা দেশের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে প্রশস্ত, সবচেয়ে দীর্ঘ নদীগুলোর একটি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা রিভার সিস্টেমের বিপুল পরিমাণ পানি বহনের কারণে আমাজন ও কঙ্গো নদীর পরে মেঘনা পানি বহনে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী। হিমালয় বলয় বহির্ভূত মেঘনা সুরমা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও গঙ্গার মিলিত স্রোতধারা। মেঘনার ধারা বঙ্গোপসাগরের সাথে মিতালি পাতানো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। মাছে ভরা এই নদী বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র। জেলে নৌকা নিয়ে পেশাদার জেলেদের তাই মাছ ধরতে দেখা যায় নানা জায়গায়। সুতার জালের পরিবর্তে জেলেদের একাংশ নিষিদ্ধ ঘোষিত কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরায় মাছ প্রাপ্তির হার বাড়লেও অস্তিত্বের হুমকির মুখে পড়েছে ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। इंग्लिश भी होती है जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে ধরা পড়া মাছের পরিমাণ দিন দিন কমলেও মেঘনার মাছ এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সারা দেশের আমিষ চাহিদা পূরণে। মাছ ধরার টোপ হিসেবে জেলেরা সাধারণত শামুক ঝিনুকের গুঁড়া, ধানের কুড়া ও ভাত দিয়ে বানানো মন্ডা ব্যবহার করেন বাঁশের চায়ে। ये देखो, मेरा ख्याल है इधर से अंदर जाके वो स्टक हो जाती है उसके अंदर। हाँ, फूड के अंदर डाल दिया ना उन्होंने। বাঁশের চাই সহ নানা ধরনের ফাঁদ ও জাল দিয়ে নানান কায়দা কৌশলে মাছ ধরেন মেঘনার জেলেরা। দল বেঁধে মাছ ধরা পেশাদার জেলেরা শত শত হাত লম্বা ওজনদার বেড় জাল বা টানা জাল দিয়ে মাছ ধরেন বেশি। देखो जो शेड भी उन्होंने डाले हैं उसमें जा रहे हैं, वो जो धूप से सनलाइट से बचाने के लिए कितना अच्छा सोर्स है। মৌসুম ভেদে জেলেদের জালে মেঘনা যোগান দেয় বড় ছোট হরেক প্রজাতির মাছ। মোটা দাগে দেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়গুলো থেকে আহরণ করা মোট মাছের প্রায় 11 ভাগের যোগান দেন মেঘনার এই জেলেরা। अल्लाह की बात है ना, रिस्क की। कश्ती की मरम्मत हो रही है। নদীজীবী মানুষের মূল বাহন নৌকা। নদীর ঘাটেই চলে সেই বাহনের নির্মাণ ও মেরামতি। खराब नहीं ना होती ऐसे। জেলে সহ নানা পেশাজীবীর জীবন জীবিকা জড়িয়ে আছে এই মেঘনার সাথে। মেঘনার সাথে নদী নির্ভর মানুষের সম্পর্কের নিবিড়তা
সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় নদীর ঘাটে। हालांकि पानी साफ नहीं, लेकिन उनके लिए तो यही सोर्स है ना। दरिया का पानी तो साफ है। ये देखो মেঘনা পাড়ের জনপদগুলো নিসর্গের সবুজে সাজানো, প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় প্রতিটি গ্রামই মন কাড়া। बेसिकली डेली यूजेज का जितना काम हो रहा है वो देखो इस दरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कितना अच्छा है। শৈল্পিক কারুকাজে গড়া টিনের বাড়ি নজর কাড়ে মেঘনা পাড়ের গ্রামে গ্রামে। देखो बिस्मिल्लाह। গ্রামে গেরস্থ বাড়ির নদী নির্ভর কর্মিষ্ঠ জীবনধারাও নদীর মতো বিরতিহীন বিলিয়ে চলে গ্রামীণ ঐশ্বর্যের মাধুরী। মেঘনা পাড়ের মাটি গেরস্থ বাড়ির অন্যতম নির্মাণ উপকরণ। মেঘনার কাদামাটি গেরস্থ বাড়ির মেয়েরা নিয়মিত ব্যবহার করেন ঘর দৌড় উঠানের অঙ্গসজ্জায়। बस ये समझ लो आपकी मरम्मत होती रहती है ना। নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিরন্তন ঐতিহ্যে গড়া যে গ্রামীণ জীবন, মেঘনা পাড়ে তা চোখে পড়ে বাড়িতে বাড়িতে। क्या जायकेदार देखो खाने बन रहे हैं। বাঁশ দিয়ে এটা ওটা বানানো গ্রামের ঋষিদের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য। মেঘনা পাড়ের গ্রাম হওয়ায় বাঁশ দিয়ে বানানো হয় চাই সহ মাছ ধরার নানা উপকরণ। মাছ ধরার এসব চায়ে মাছের ঢোকার জায়গা থাকলেও বের হওয়ার জায়গা থাকে না। हाँ মাছ ধরার জায়গা আর মাছের ধরন বুঝে ব্যবহার করার জন্য ছোট ফোঁকরওয়ালা কাউড়া জাল, গেরুয়া রঙের গুল্লি জাল, বড় ফোঁকরওয়ালা ছান্দি জাল সহ নানা রকম জাল বুনেন জেলেরা। मछलियों के हिसाब से जाल की कैटेगरी कैटेगरी जो छोटी मछली है वो हाँ देखो आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हो उस মাছ हिसाब का শিকার आप যুদ্ধ जाल लेके হলে जाते জাল হচ্ছে জেলেদের যুদ্ধাস্ত্র। हो। हाँ 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 পেশাদার জেলেদের নাওয়া খাওয়া দিনের পর দিন নৌকা আর নদীতেই চলে। প্রস্তুতি আর মাছ ধরার লাগাতার কর্মযজ্ঞে কাটে ওদের জলে ভাসা জীবন। ये देखो बिल्कुल ही सरसब्ज खेत खलियान है यहाँ पे। পেশাদার জেলেদের একটি বড় অংশ মাছ ধরেন লক্ষ্মীপুরের চর আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের ষাটনল পর্যন্ত 100 কিলোমিটার দীর্ঘ জলসীমায়। মাছ ধরার জন্য জেলেরা দল বেঁধে বড় বড় জাল ফেলেন মেঘনার বিশাল এলাকা জুড়ে। কয়েকশো হাত লম্বা ও 12 হাত প্রস্থের টানা জাল দিয়ে ঘেরাটোপ বানিয়ে আটকে ফেলা হয় জলে থাকা মাছ। ये दरिया है देखो। জেলেরা जहाँ तक মেঘনায় नजर জাল जा रही है সাধারণত दरिया। ফেলেন জোয়ার ভাটার রকমফের আর আবহাওয়ার মতিগতি দেখে। ये देखो खींच रहे हैं। বিশাল এলাকা জুড়ে ফেলা জাল জেলেরা টেনে তোলেন মাছের জো বুঝে। দলবদ্ধ জেলেদের প্রতিটি দলকে চেনা যায় যার যার পতাকা इनका দেখে। शेप देखो बड़ा है। প্রতিটি দল একাধিক জেলে নৌকা ব্যবহার করে জাল ফেলতে ও টেনে তুলতে। মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর মাস বাদে জেলেরা মেঘনা নদীর ভেতরের দিকটায় এবং সাগর মোহনায় এভাবে জাল ফেলে বেশি ধরেন বঙ্গোপসাগর থেকে মেঘনায় আসা যাযাবর ইলিশ। ये देखो
জাতীয় মাছ इलिश का तो ইলিশ हम लोगों को पता नहीं মেঘনার कि इसकी সবচেয়ে स्किन बहुत সেরা शाइन মাছ। करती है because দেশের वो প্রায় 40 ভাগ opposite- জেলের আয়ের हाँ, প্রধান opposite উৎস channel पे travel এই करती মাছ। है। জ্যান্ত ইলিশ দেখার সৌভাগ্যটা শুধু জেলেদেরই। নৌকায় তোলার পরপরই মারা যায় এই মাছ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে প্রাকৃতিক উৎসের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন তৃতীয় অবস্থানে। এই তৃতীয় অবস্থানে উঠে আসার পেছনে মূল অবদান মেঘনার ইলিশের। মাছ শিকারী পাখিরাও কম নয় মেঘনায়। জলে ফেলা জালের ভাসমান দড়ির ওপর বসে থাকা সাদা বকের এমন গোল টেবিল বৈঠক আসলে ওদের চিরাচরিত মাছ শিকারের কৌশল। नेचर देखो आपको क्या कुछ सिखाता है। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হওয়ায় পণ্যবাহী কার্গো, অয়েল ট্যাঙ্কার, বাল্কহেড ও বহুতল লঞ্চের নিয়মিত চলাচল এই মেঘনায়। इसका मतलब है ना कि इतना पानी है कि इतने बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो इसमें चलते रहते हैं। বহুতল লঞ্চ মেঘনা পাড়ের লঞ্চ ঘাটগুলোয় প্রতিদিন পৌঁছে দেয় নানা গন্তব্যের হাজার হাজার যাত্রী। সড়কপথের তুলনায় নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হওয়ায় মেঘনা পাড়ের বেশিরভাগ মানুষই লঞ্চ যোগে যাতায়াত করেন নৌপথে। ঢাকা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন নৌরুটে নানা গন্তব্যের যাত্রী বহন করে প্রায় 100 খানেক বহুতল লঞ্চ। कितना बड़ा शिप है। বহতা মেঘনার দানে যেমন গতি এসেছে নদী নির্ভর মানুষের জীবনধারায়, তেমনি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে নদীকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। মেঘনা দুটি অংশে বিভক্ত। কুলিয়ারচর থেকে ষাটনল পর্যন্ত আপার মেঘনা, ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত লোয়ার মেঘনা। লোয়ার মেঘনার দৈর্ঘ্য প্রায় 160 কিলোমিটারের মতো। ভিড়ভাট্টা কম বলে মেঘনা পাখিদেরও প্রিয় জায়গা। শিকারি পাখি ভুবনচিল ও শঙ্খচিলের আনাগোনা বেশ নজর কাড়ে মেঘনার চরাঞ্চলে। মেঘনা পাড়ের চারণভূমিতে প্রচুর গরু মহিষ লালিত পালিত হয় রাখাল ও ঘোষালদের তত্ত্বাবধানে। সবুজ কাঁচা দুর্বা ঘাসের অভাব না থাকায় বাথান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে নানা জায়গায়। গোখাদ্যে ভরা গোচারণ ভূমির যোগান দিয়ে মেঘনা ইতিবাচক অবদান রাখছে দেশীয় পশু সম্পদের প্রবৃদ্ধিতে। মেঘনা শুধু দেয়ই না, নিষ্ঠুরের মতো কেড়েও নেয়। ভাঙন প্রিয় এই নদীর কুলে কুলে তাই ধসে পড়ার চিহ্ন। ভাঙনের খেলায় মেতে মেঘনা প্রতি বছর নদী শিকস্তি ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ায় আর নদী পাড়ের মানচিত্র বদলায়। বাক্স বাক্স মাছ নিয়ে প্রতিদিন নৌকা ভেড়ে ভৈরবের মেঘনা ফেরিঘাটে। ফেরিঘাট সংলগ্ন পলতাকান্দারি মৎস্য মোকামে প্রতিদিন খালাস হয় নানা প্রজাতির 40 থেকে 50 টন মাছ। कितनी खूबसूरत है। ये देखो এ মোকামে নিলামের দর ক্রেতা বলেন বিক্রেতার কানে কানে। হ্যাঁ, মাছ নিলামের কায়দাটা এখানে একটু আলাদা।
মেঘনা ফেরিঘাটের এসব মাছের সুনাম এবং চাহিদা দুটোই বেশি। इसको देख ক্রেতা বিক্রেতার কানাকানির মধ্য দিয়ে দর বাড়ে মাছের। নিলাম শেষে সর্বোচ্চ দর প্রদানকারী ক্রেতার ভাগ্যে জোটে মাছের মালিকানা। ঐতিহ্যবাহী পাল তোলা নৌকা এখনো হঠাৎ চোখে পড়ে মেঘনায়। যে কোনো নদীর চেনা অনুষঙ্গ খেয়া পারাপার। খেয়া পারাপারের জন্য ঘাট লাগে দুপারে। খেয়া পারাপারের এমন ঘাট অনেক আছে মেঘনার পারে পারে। নদী নির্ভর মানুষের জীবন জীবিকার ধারাও নদীর মতোই বয়ে চলে ঘাটে ঘাটে। वो एक एंड से दूसरे एंड पे वो छोड़ते हैं ना, मेरा ख्याल है 10-20 পাশাপাশি তিনটি সেতু। কংক্রিটের সড়ক সেতুটি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু বা ভৈরব সেতু। মাঝের সেতুটি ব্রিটিশ জমানার রাজা ষষ্ঠ জর্জ সেতু বা ভৈরবের প্রথম রেলওয়ে সেতু। আর তৃতীয় সেতুটি ভৈরবের দ্বিতীয় রেলওয়ে সেতু বা জিল্লুর রহমান রেলওয়ে সেতু। এই তিন সেতু সখ্যের সেতু বন্ধ গড়েছে প্রশস্ত মেঘনার এক পারের সাথে আরেক পারের। মেঘনার নানা জায়গায় দ্রুতগতির স্পিডবোটও এখন যাতায়াতের জনপ্রিয় মাধ্যম। वो दूसरी आ गई ना स्पीड बोट्स। বঙ্গোপসাগরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকায় মেঘনার নৌপথে চলাচল করা প্রচুর সংখ্যক পণ্যবাহী কার্গো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে। নদীপথের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মেঘনাপাড়ের ঘাটগুলোতে শুধু পারাপারের যাত্রী নয়, হরেক রকম নিত্য পণ্যেরও নিত্য পরিবহন। নদীপথের যোগাযোগ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য বেশিরভাগ ঘাটের ধারে কাছেই গড়ে ওঠে নিত্যপণ্যের কোনো না কোনো হাট বাজার। নিত্যপণ্যের আনা নেয়া করায় মেঘনার সাথে তাই সখ্যের সম্পর্ক হাট বাজারের। মেঘনাপাড়ের হাট বাজারে আর সব পণ্যের পাশাপাশি কাঁচাই হোক কিংবা শুটকি, মাছ না থাকলেই নয়। ड्राई मसाला মেঘনাপাড়ের পণ্য বৈচিত্র্যে ভরা প্রতিটি হাট ও বাজার অর্থনীতির ক্ষুদে শক্তিকেন্দ্র হয়ে শক্তি যোগাচ্ছে জীবন ও জীবিকায়। लेकिन उसकी सराउंडिंग में इतना कुछ था कि वो किसी एक जगह पे आना भी तो है ना बिकने के लिए। ये बड़ी मंडी होगी। জাহাজের ভেতরের জল নিরোধক বেষ্টনীকে বাল্কহেড বলা হলেও মেঘনার বুকে চলা বাল্কহেড আসলে বালুসহ বিভিন্ন মালামাল বহনকারী ইঞ্জিন চালিত ট্রলার। মেঘনার কোনো কোনো চর সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে হয়ে উঠেছে বাসযোগ্য চমৎকার গুচ্ছ গ্রাম।
proper idea. পরিকল্পিত এই গুচ্ছগ্রাম এখন গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষজনের আপন ঠিকানা। ये जो চর হোক प्लांट्स देख বা रहे हैं इसमें মূল कुछ ना कुछ ভূখণ্ড, लगा होगा। মেঘনার পাড়ে থাকেন যারা, নদীর সাথে লেনদেন তাদের প্রতিদিনের। और सारा कुछ इसी पानी के अंदर होना है ना। और देखो उन्होंने वो पूरे अपने वो बैम्बूज लगा के ट्रैक्स बनाए हुए हैं, कश्ती पे आएंगे और ट्रैवल करते हैं ना हाँ जी। वैसे। প্রকৃতির ঐশ্বর্য কিংবা জীবনধারার স্নিগ্ধতা কোনোটারই কমতি নেই মেঘনা চরের গ্রামে। घर बहुत अच्छे बने हुए हैं। हाँ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, মেঘনা পাড়ের মায়েরা যেন অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঈশ্বর পাটনি। ঘরের সন্তান তাই বেড়ে ওঠে দারুণ স্নেহ মায়া মমতায়। মেঘনা পাড়ের বালু মেশানো পলিমাটিতে বাদাম ফলে প্রচুর। पीनट्स है। ये इसे सुखाया কৃষিজীবী जा रहा যারা है, बादाम, ক্ষেতের ঋতুভিত্তিক ফসল নিয়ে ব্যস্ততা তাদের वो বেশি। गंदम में देख लो। বালুর পরিমাণ কিছুটা বেশি হলেও পলি ও পানির কারণে মেঘনা পাড়ের জমিনে উর্বরতা বেশি। বাড়তি ফলনের জন্য কৃষিজীবীরা তাই মেঘনার কাছে ঋণী। নদী যোগায় জীবিকার উপায়, নদী মেটায় জীবনের চাহিদা। সাংবৎসরিক বন্যা আর ভিটে হারানোর ভোগান্তিটুকু বাদ দিলে মেঘনা আসলে শস্য ও সম্পদ দায়িনী পয়মন্ত এক নদী। শৈশবের দুরন্তপনার দারুণ ক্রীড়াঙ্গন সর্বংসহা এই মেঘনার বুক। दूध से अंदर। हाँ वो शुरू से सीख जाते हैं ना बच्चे। साइडें तो हल्की लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ज्यादा। আশুগঞ্জ উপজেলা সদরের প্রায় 10 কিলোমিটার দক্ষিণে মেঘনা নদীর পূর্ব পারে চর লালপুর গ্রামের এইখানটায় নামকরা শুটকি পল্লী। ডাঙ্গি নামের এসব মাচায় রোদে শুকিয়ে শুটকি করা হয় মেঘনার মাছ। বর্জ্য ও বাড়তি অংশ ফেলে দিয়ে মাছ কুটুনিরা মাছ কাটেন লম্বালম্বি ফালি করে। ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করার পর ফালি করা মাছ ধরন ভেদে শুকানো হয়, কখনো সমতল মাচার উপর, কখনো বা রেলিংয়ে ঝুলিয়ে। ये चेक প্রায় 16 থেকে 18 প্রজাতির মাছ রোদে শুকিয়ে শুটকি করা হয় এখানে। প্রজাতি ও আকার ভেদে শুটকি হতে সময় লাগে 2 থেকে 4 দিনের মতো। রোদে শুকালে অর্ধেক আকার এবং 1/5 ওজন হারায় মাছ। 3 কেজি মাছ রোদে শুকিয়ে সাধারণত 1 কেজির মতো শুটকি মেলে। রোদে শুকানো শুটকি মাছ বাছাই ও আলাদা করা হয় আকার ও মান ভেদে। 3 केजी প্রতি বছর প্রায় 100 কোটি টাকার শুটকি মাছ বাজারজাত করা হয় মেঘনা পাড়ের এই লালপুর শুটকি পল্লী থেকে। अच्छा ऐसे वैसे नहीं उठा रहे, सॉर्ट आउट करके লালপুরের মতো মেঘনা পাড়ের অসংখ্য শুটকি পল্লীর শুটকি মাছ সারা দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে বহির্বিশ্বেও। ঘাটে ভেড়া নৌকা থেকে নেমে যাচ্ছেন সবাই মেলা প্রাঙ্গণের পানে। পূজা পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী মেলা বসে মেঘনা পাড়ের নানা জায়গায়।
মেলা মানেই মনোলোভা অনেক কিছু, দেখা ও কেনার দারুণ बच्चे बड़े সুখ। खुश होते हैं ये देखो, खड़ा खड़ा ही इसके साथ खेल रहा है। औरतों को बर्तन मिल जाते हैं। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম পণ্য বিক্রয় মেঘনা পাড়ের মেলায়। ये हाथ के बने हुए ये कारीगरी देखो वैसे মেলার कमाल है, অন্যতম हैं? আকর্ষণ নানা পদের মুখরোচক ये খাবার। तुरतुरे आ गए, नमक पारे। हाँ वो है उसी तरह के। ये मुझे मीठे लड्डू टाइप के लग रहा है, बालूशाही। টক ঝাল ও মিষ্টি স্বাদের বৈচিত্র্যময় খাবারে রসনা মেটানোর দারুণ জায়গা মেঘনা পাড়ের মেলা। ये देखो ना, एक तो ये फुचका वाले वो होते हैं ना, ये उससे थोड़े जैसे लड्डू पीपी के छोटे लड्डू होते हैं ना, उससे নিশানাবাজি, চরকি ও নাগরদোলা সহ চিত্ত বিনোদনের বাহ। রকমারি আয়োজনে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী মেলা এভাবেই উপভোগের আনন্দ বিলায় মেঘনার ये পাড়ে देखो, পাড়ে। कोई मोटर नहीं, हाथ से कर रहे हैं। নদীর কিনারে হাজারো মানুষের এই ভিড় নৌকাবাইজ নামের জলক্রীড়া দেখার জন্য। वो फेस्टिवल के लिए लेडीज নৌকাবাইজ নদীমাতৃক গ্রাম বাংলার আবহমান লোকসংস্কৃতির বর্ণিল ঐতিহ্য। मैच देखो। নৌকাবাইজের জবরদস্ত জলক্রীড়া হ্যাঁ, বহুত পাল্লা famous দিয়ে है ये। ছোটে বাইচের লম্বাটে নৌকা, কে যাবে কার আগে, দারুণ প্রতিযোগিতা। स्पीड से स्लो करना होता है। हाँ रेस हो रही है ना। রং বেরঙের পোশাক পরা প্রতিযোগীরা এক ছন্দে বৈঠাবান সারি গানের তালে তালে মেঘনার বুক হয়ে ওঠে তাল লয় ছন্দ ও গতির মনোমুগ্ধকর हाँ ये देखो पीछे দৃশ্যপট। एंड पे खड़े हैं, आगे सब बैठे हुए हैं। उनका फ्लो अलग है, उनका अलग है। ये দৌড়ের নৌকার দৌড় উপভোগ করতে দর্শক ভরা নৌকাগুলো সাথে সাথে ছোটে। ये देख रहे हैं बेसिकली, ये देखने के लिए स्पेक्टेटर्स हैं सब। মেঘনার তরঙ্গ ভঙ্গের সাথে মেঘনা পাড়ের মানুষের আশৈশব মিতালি, Speedboat। নির্মল আনন্দ যোগানো আবেগ वो सबको दूर উত্তেজনার रखने के लिए দারুণ उनके এই रास्ते में। নৌকা বাইচে বহতা মেঘনা হয়ে वो ওঠে कितनी भीड़ তাদের है। প্রাণোচ্ছল ক্রীড়ার সঙ্গী। इतनी कश्ती সৃজনে हमने पहली बार ভাঙনে देखी है। বৈচিত্র্যে বৈভবে अपनी traffic को ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যে রঙে রূপে রসে আনন্দ বেদনায় বাংলাদেশের অনন্য वाह। অদ্বিতীয় এক নদী বহুরূপী की तरह है এই देखो, है ना? মেঘনা। बहुत अच्छी, एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोगों ने देखी और ऐसे ही नहीं बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता। और आप ये चीज़ देखो कि मेघना रिवर बेसिकली बांग्लादेश की बैकबोन है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में ये बताया कि भाई जितने भी दरिया वहाँ पे बहते हैं सबके सब इस दरिया में आके मिलते हैं, तो मिलते हैं। संगम यहीं पे आप होता उसके है। साइज के बारे में इस तरह से हिसाब लगा रहे हैं ना कि कार्गो शिप्स तक उसके अंदर से गुजर रही हैं, वो ऑयल है, टैंकर्स गुजर इतने रहे हैं। बड़े बड़े शिप्स उन्होंने दिखाए हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ फिर हम लोग ये चीज़ भी जानते हैं, आप ये देखो कि दरिया है, एक दरिया है और उसके अंदर जो मछलियाँ अल्लाह ताला ने रखी डाइवर्सिटी है बहुत इतनी वैरायटी ऑफ ज्यादा, फिश है इतनी और सबसे ज्यादा। ज्यादा इलिश फिश यहाँ पे मिलती हाँ है। बिल्कुल, हाँ जी, ये ऐसे देख- ही है। अच्छा फिर एक चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे और समझी कि भाई आपने जिस मछली को टारगेट करना है बेसिकली उस हिसाब से जाल भी आपका अच्छा डिफरेंट जाल हमने बनते हुए भी देखा बनते- है आज बनते की इस हुए भी वीडियो देखा के हमने। अंदर। और और अब देखो वैरायटी थी उसकी। बिल्कुल मतलब ऐसे जो ही है। सबसे छोटी इसको शुटकी माश कहते हैं, हाँ उसके लिए जी। जो जाल था वो बिल्कुल देखिए जिससे जाली होती है, हाँ, नेट होती जालियाँ, है, उस बिल्कुल जैसा बना ऐसे ही। हुआ है। अच्छा बिल्कुल वैसे ऐसे। आप वो देखे जब उन्होंने सारी मछलियाँ कट्टी की, जो चुटकी माछ थी कितनी तरह की थी और कितनी खूबसूरत लग खूबसूरत रही थी लग रही थी सारी। और जो वो छलांगे लगा छलांगे रही होती है ना वो
बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर हम लोगों ने क्या कुछ नहीं वहाँ पे देखा, मतलब आप देखो कि आपको उसकी पूरी सराउंडिंग में हाँ जी, खेत खलियान भी नजर आ रहे कैटल Cattle फार्मिंग farming नजर आ बहुत रही कैटल है फार्मिंग यहाँ नजर पे। आ रही है। फिर लोग जो वहाँ छोटे छोटे विलेजेस हैं, बिजनेस हो विलेजेस रहा है कितना वहाँ पे, डिपेंडेबल है इन बिल्कुल चीजों ऐसे के ही। और ऊपर। आप देखिए कि वहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है या सब्जी लेके आई जा रही है, जो भी हार्वेस्ट है आपकी, जी। उसी वक्त उसका सौदा भी हो रहा है और वो आगे बड़े हाँ, बाजार में जा अच्छा, रही है आप देखिए चीज। हमने फिशरी घाट भी देखा यहाँ पे, और इसी तरह से जो ड्राइड फिश होती है हमने उसका भी देखा कि कैसे इंडस्ट्री अच्छा, चलती है वो बड़ा सारी। अच्छा हमें आज एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई जब मछली को सुखाया जाता है, हमने हाँ वो जी। कट्स लगते हुए भी उन्होंने दिखाए जी, कि और उसको उसका सुखाते हुए मुंह भी और उसकी दिखाया है। टेल ऐसे ही होते हैं, सेंटर सेंटर में में कट्स जी। लगी उसको काट होती है। के सफाई करके और फिर उसे सुखाया जाता है। और 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने मेरा ख्याल है बताया कि हाँ भाई जी। एक मछली सूख जाती और है, उन्होंने कहा अगर आप 3 किलो की मछली को रखते हैं ड्राई होने के लिए तो ड्राई होके वो 1 1 किलो की किलो रह रह जाती जाती है। है। बिल्कुल इसी तरह से है। और फिर हमने कैटल फार्मिंग को भी देखा कि किस तरह से वहाँ पे माल मवेशी उन्होंने रखे हुए हैं, उनका ख्याल किया जा रहा है। तो आप देखो कि लोग कितना ज्यादा इस दरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंड डिपेंड करते हाँ हैं। जी। और इसके साथ साथ फिर जिस तरह से उनके मतलब अनाज है, हाँ जी। सब्जियां हैं, वो सारी चीजें आप कैसे देखिए मार्केटों तक आती आप हैं। हर बिल्कुल। चीज देखिए वहाँ पे बनती है, उसके बाद बड़े बाजार जाती है और वहां से आके फिर आम लोग खरीदते आम हैं। लोग उससे खरीदते पहले का हैं, सारा हाँ। टाइम जो है वो बिजनेसमैन का है। बिल्कुल हाँ जी। ऐसे ही है। और उसके बाद फिर एक और चीज जो बड़ी मजे की लगी कि भाई यहाँ पे फेस्टिवल मेला भी लगता मेला भी है लगता है। और लोग कैसे उसको एंजॉय कर रहे थे। और एंड पे जो उन्होंने स्पोर्ट्स दिखाया ना, वो जिसमें मतलब 100 ओह लोग एक माय बोर्ड के ऊपर गॉड, मिलके उसको हाँ। रो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा बहुत लगता है। ज्यादा खूबसूरत था। तो फाइनली आज हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है मेघना रिवर हाँ का। जी। हम और भी मजीद इस तरह की वीडियोस देखेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज बढ़ता है, अच्छा लगता है हमें जानना। बाकी वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।